अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारी किसी भी वीडियो में कोई भी एक लफ्ज़ भी आप ऐसा ना पाएंगे जो अल्लाह ताला के हुक्म और उसके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से हट कर हो। आपसे गुजारिश है हमारी वीडियोस को आगे शेयर करें। हो सकता है ये अमल आपकी और हमारी निजात का सबब बने और इन्हें आखिर तक ध्यान से सुने, यकीनन आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सैयदना इमाम हसन व इमाम हुसैन और हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन जाफिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो हज के लिए निकले। रास्ते में उनके माल बरदार जानवर उनसे बिछड़ गए। अब इन्हें भूख और प्यास की शिद्दत महसूस हुई। इसी दौरान उनका गुजर एक खैमा नशीन बूढ़ी औरत के पास से हुआ तो उन्होंने उस बूढ़ी औरत से कहा, क्या तुम्हारे पास कुछ पीने को है? उसने कहा, जी हाँ। फिर खैमे के किनारे बंधी हुई एक लाग़र बकरी की तरफ इशारा करके कहा, उसका दूध धोकर उसे पी लो। उन हजरात ने इसी तरह किया। फिर उन्होंने उस बूढ़ी औरत से फरमाया, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उसने कहा, उस बकरी के सिवा कुछ नहीं। आप में से कोई उसे ज़िबा कर दे ताकि मैं आपके खाने का बंदोबस्त कर सकूं। चनांचे उन हजरात में से एक खड़े हुए और बकरी ज़िबा करके उसकी खाल उतार दी। बूढ़ी औरत ने उनके लिए खाना तैयार किया। तीनों ने खाया और धूप की शिद्दत कम होने तक ठहरे रहे। जब जाने लगे तो बूढ़ी औरत से फरमाया, हम कुरैशी लोग हैं, हज के लिए जा रहे हैं। अगर सही सलामत वापस अपने घरों को लौट आए तो हमारे पास आना, हम तुम्हारे साथ हुस्न सलूक करेंगे। ये कहकर वो चले गए। जब उस औरत का खामद आया तो उसने तमाम किस्सा उसके गोश गुजार कर दिया। ये सुनकर उसके शोहर को गुस्सा आ गया और कहने लगा, तेरी हलाकत हो, तूने उन लोगों के लिए बकरी ज़िबा कर डाली जिन्हें तू जानती नहीं और ये कहती है कि वो कुरैश के चंद लोग थे। फिर कुछ मुद्दत के बाद उन दोनों मियाँ बीवी को मदीना तैयबा जाने की ज़रूरत पड़ी। वो वहाँ पहुँचे और ऊँटों की मेंगियाँ बेचकर गुजारा करने लगे। एक मर्तबा वो बूढ़ी खातून मदीना मनव्वरा की एक गली से गुजरी। हज़रत सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो अपने घर के दरवाजे पर बैठे हुए थे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने उस बूढ़ी औरत को देखा तो पहचान लिया, लेकिन वो आपको पहचान ना सकी। आपने गुलाम को भेजकर उस खातून को बुलवाया और फरमाया, ए अल्लाह पाक की बंदी, मुझे पहचानती हो? उसने कहा, नहीं। हज़रत सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, मैं फला दिन तुम्हारे पास मेहमान था। बूढ़ी औरत ने कहा, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हूँ, क्या आप वही हैं? आपने फरमाया, जी हाँ। फिर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के हुक्म पर उस औरत के लिए सदका की बकरियों में से 1000 बकरियां खरीदी गईं और उनके साथ 1000 दिनार भी उसे दे दिए गए। फिर अपने गुलाम के हमरा उसे हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के पास भेजा तो उन्होंने पूछा, मेरे भाई ने तुम्हें क्या दिया? उसने कहा, 1000 बकरियां और 1000 दिनार। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने भी इसी कदर माल देने का हुक्म दिया। फिर उसे अपने गुलाम के हमरा हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के पास भेजा तो उन्होंने उस बूढ़ी औरत से पूछा, तुम्हें इमाम हसन व इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने कितना माल अता किया? बूढ़ी औरत ने कहा, 2000 बकरियां और 2000 दिनार। ये सुनकर हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने उसे 2000 बकरियां और 2000 दिनार देने का हुक्म दिया और उससे फरमाया, अगर तुम पहले मेरे पास आ जाती तो मैं तुम्हें इतना माल देता कि उन दोनों के लिए इस कदर माल देना मुश्किल हो जाता। वो बूढ़ी औरत 4000 बकरियां और 4000 दिनार लेकर अपने खामद के पास लौट गई। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन आमिर बिन कुरैज़ रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद से अकेले घर जाने के लिए निकले तो कबीला स्कैफ का एक लड़का आपके पीछे हो लिया और आपके साथ साथ चलने लगा। हज़रत अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ए लड़के, क्या तुम्हें कोई हाजत है? उसने कहा, अल्लाह अज़्ज़ोजल आपको फलाहो कामरानी अता फरमाए, मुझे आपसे कोई काम नहीं है। बस मैंने आपको अकेले चलता देखा तो मैंने सोचा आपकी हिफाजत करूं और मैं अल्लाह पाक की पनाह चाहता हूं कि आपको कोई नापसंदीदा नुकसान पहुंचे।
حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس لڑکے کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ گھر لے گئے، پھر 1000 دینار منگوا کر اس لڑکے کو دے دیے اور فرمایا یہ خرچ کرو، واقعی تمہارے گھر والوں نے تمہاری بہت اچھی تربیت کی ہے۔ اہل عرب کا ایک قافلہ اپنے ایک سخی کی قبر کی زیارت کے لیے دور دراز کی مسافت کے بعد وہاں پہنچا۔ رات وہیں قیام کیا تو ان میں سے ایک شخص نے خواب میں صاحب قبر کو دیکھا کہ وہ اس سے کہہ رہا ہے، کیا تم میرے بہترین اونٹ کے بدلے اپنا اونٹ مجھے دینے پر راضی ہو؟ اس سخی صاحب قبر کا ایک بہترین اونٹ تھا جو اس کی پہچان تھا، جبکہ خواب دیکھنے والے کے پاس ایک موٹا تازہ اونٹ تھا۔ چنانچہ اس نے خواب میں حامی بھر لی اور اس کے بہترین اونٹ سے اپنے اونٹ کا تبادلہ کر لیا۔ جب ان کے درمیان سودا طے ہو گیا تو خواب دیکھنے والا شخص خواب ہی میں اپنے اونٹ کی طرف بڑھا اور اسے نہر کر دیا۔ اچانک اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اونٹ کی گردن سے خون بہہ رہا ہے۔ چنانچہ وہ اٹھا اور اونٹ کو نہر کر کے اس کا گوشت اہل قافلہ میں تقسیم کر دیا۔ انہوں نے گوشت پکایا، اس سے اپنی ضروریاتوں کو پورا کیا اور رخت سفر باندھ کر چل پڑے۔ دوسرے دن یہ لوگ راستے ہی میں تھے کہ چند سوار ان کے سامنے آئے اور ان میں سے ایک نے کہا، تم میں فلاں بن فلاں کون ہے؟ یعنی خواب دیکھنے والے کا نام لے کر پوچھا۔ خواب دیکھنے والے نے کہا، میں ہوں۔ پوچھنے والے نے صاحب قبر کا نام لے کر پوچھا، کیا تم نے ان سے کسی چیز کی خرید و فروخت کی ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں، میں نے خواب کی حالت میں ان کے اونٹ کے بدلے اپنا اونٹ فروخت کیا ہے۔ اس نے کہا، یہ ان کا عمدہ اونٹ ہے، لو یہ اب تمہارا ہوا۔ پھر کہا، وہ صاحب قبر میرے والد ہیں، میں نے ان کو خواب میں دیکھا کہ وہ فرما رہے ہیں، اگر تم میرے بیٹے ہو تو میرا یہ عمدہ اونٹ فلاں بن فلاں کو دے دو، اور تمہارا نام بھی انہوں نے ہی بتایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ اس درود پاک کے بے شمار فوائد ہیں۔ اس درود پاک کثرت سے پڑھنے والے کو دین و دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں رہتی، سکون قلب کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، دشمن دوست بن جاتا ہے۔ اگر کوئی چاہے دل کی کدورت، کینہ، دل کا میل، بغض، حسد اور اخلاق رذیلہ دور ہو جائے تو اس درود پاک کو کثرت سے پڑھیے۔ This درود has numerous benefits. There is no lack of anything in the religion and a word for reciters. Peace, become rich with the wealth of the heart, and enemy becomes a friend. If anyone wants the darkness of heart, malice, anger, jealousy, dirt of heart, and ethical behavior get away, so recite this truth frequently. اگر آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔